Tira tayo ng Panasonic. First time cleaning. Mahigit 1 year na daw. Oh no! Ano, dumi na oh. So, deep cleaning to. Ito yung mga cover nya. Yung drain pan nya oh. Napakadumi na yan. Tapos yung blower nya, sobrang dumi na rin. Ito yung blower nya. Sarado na. Wala nang hangin. Ito yung outdoor nya. Alanganin, daming gamit oh. Tira na yan. At eto na yon. Goods na goods na. Tapos na to. Assemble na lang. Then testing. Panasonic sa Valenzuela. At eto na. Testing na to. Goods na goods. Nano eh. Wow! Okay.